students and hello friends, welcome to my career targets. So today's topics we will discuss about fundamental rights and types of fundamental rights and source of fundamental rights. Then discuss about all the articles from article 14 to uh, article 12 to 35. That's all the six type of fundamental rights. So first of all, we'll discuss about the topic that is fundamental rights. And तो फ्रेंड्स आपण ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି most important topics जोटा कि fundamental rights article part 12 to 35 जोटा कि part 3 of Indian Constitution describe ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପଲିଟିର most preferable ଆଉ most important topic जोटा कि every examination questions ପଚରାଯାଏ ଲାଇକ୍ ଆମର +2 ଲେଭେଲରେ ବି ଅଛି +3 ଲେଭେଲରେ ବି ଅଛି ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ବି ଏଇ ଟପିକଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏନି କ୍ୱାରିଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କମେଣ୍ଟ ମି ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଚାଲ ଟପିକ୍ସଟା। ତ there are six type of fundamental rights. First of all, right to equality, Article 14 to 18. Then, right to freedom, Article 19 to 22. Then, third is right against exploitation, Article 23 to 24. Fourth is right to freedom of religion, Article 25 to 28. Then, Article fifth, cultural and educational rights, Article 29 to 30. And sixth is right to constitutional remedies, Article 32. Our source of fundamental rights are borrowed from USA Bills of Rights. Our fundamental rights are to जोटा कि आमर United States of America Bills of Rights to types of fundamental rights. There are six type of fundamental rights. आगुरी थिला सेवेंथ टाइप ऑफ थिला जोटा गोटे आर्टिकल 300 जोटा कि लीगल राइट्स सेटा को मूव कर देबो। Then we will discuss about first is right to equality, Article 14 to 18. And then Article 14 is say about right to equality before law. माने आइन आगे समस्त समान. There is no any privilege or no any high power, low power, rich, poor. All are equal under the law. So Article 14 कहे कि आमे समस्त समान कोठी एठी आइन कोनसे व्यक्ति व कोनसे पर्सन उपरे अगेंस्ट रे जाय परबो नै समस्त भाई समान जोड़ी जे जेमिति भूल करबो और ये जो प्रकार भल काम करबो से प्रकार अवार्ड और पनिशमेंट पाइबो सेटा right to equality before law. Then Article 15 says about prohibition of discrimination. अरे Article 15 जोड़ी कहे कि there should be no discrimination on the basis of caste, religion, place of birth, then religion. तो ए विषय हमर धर्म उपरे कास्ट उपरे देन प्लेस ऑफ बर्थ रिलीजन ए सब कि कोनोसी भेदभाव रहिबा उचित रहे सेटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that right to equality of Article 14 15 says about no discrimination. Then Article 16 equal opportunities in employment. और एम्प्लॉयमेंट रे पूरा इक्वल रहबा दरकार जोड़ी काहा को अधिक काहा कम एसबु ने माने कोनसी माने भेदभाव डिस्क्रिप्शन है समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी जे देबो पार्टिसिपेट करबो जोड़ी जॉब्स रे कॉम्पिटिशन भाई और पॉलिटिक्स रे हो बिजनेस रे हो जोटी हो समस्त को भाई इक्वल opportunities अछि. Then Article 17 says about abolition of untouchability. माने
छुआ अछुआ भेदभाव रहा उचित नुहे पुलिस आर्टिकल 17 कहे जोटा कि आम इंडियन कन्स्टिट्यूशन मान कौन सी धर्म जाति भेदे पब्लिक प्लेस आउ रेस्टोरेंट है जोटा कि जिते भी सब पब्लिक प्लेसेस अच्छे से भेदभाव रहा उचित नुहे आम आर्टिकल 17 कहे देन आर्टिकल 18 जोटा कि आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स माने केवल आर्मी को छाड़ी इंडियन आर्मी अन्य कौन सी पदवी टाइटल्स दि जाए से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 18 says about that. Then discuss about right to freedom. This स्वाधीनतार अधिकार जोटा कि आर्टिकल 19 to 22 describes about right to freedom. The article 19 says about freedom of belief, faith expression and worship. माने 19 कहे आमको कहबार स्वाधीनता अच्छी विश्वास कर देन एक्सप्रेशन जोड़ी सरकार भूल करे कौन सी पॉलिटिशियंस कौन सी लीडर आपन को अपोज करे कहबार देन यू कैन अगेंस्ट हिम माने कहबार अधिकार अच्छी ता अगेंस्ट आउ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ ऊपर कि आपण मैंने सब कही पारे सरकार अगेंस्ट आर्टिकल 19 डिस्क्राइब करते हैं देन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जोड़े हम 21 डिस्कस करें आर्टिकल 21 इन राइट टू एजुकेशन इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़े कि एजुकेशन लेटर जोड़ा जाए मजे जोड़े कि आर्टिकल 21 ए माने राइट टू एजुकेशन everyone has the right to educate their family their children and they have also right to learn something so हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करछि कि समस्त पाखरे अधिकार अछि कि से शिक्षा ग्रहण करेंगे और भल नॉलेज गेन करेंगे सेटा हला आर्टिकल 21 देन आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन मैं माने बिना अरेस्ट वारंट रे बिना कौन सी ब्रिटिश रे को पुलिस अरेस्ट कर परिबो नै सेटा हमको 22 अधिकार देछि देन we will discuss about right against exploitation article 23 to 24 article 23 जोड़ा कि कहे prohibition of traffic in human being and forced labor माने मनीष और किड़ा बिका आउ फोर्स लेबर जोड़ा हमको किसी लोग को फोर्सफुली लेबर हिसाब से काम करवा माने ताको जोड़ा कि कौन दासत्व प्रथा जोड़ा वर्तमान है से हिसाब से जबरदस्ती खटेबा तो से प्रकार ताको उच्छेद कर से आर्टिकल 23 हमको अधिकार देखिए से किए मनीष किड़ा कर देन फोर्स लेबर ताको फोर्सफुली काम करवा उचित है and then say legally punishment पाइबो सेटा तापर एक्शन ऑफ सेक्शन लाइक करस then article 24 prohibition of employment of children in factories and hazardous dangerous places like mines different type of industries so article 24 children बालों को खास करी under 15 year students or children they can't works in the industries factories and hazardous places so in article 24 provide करता है then discuss right to freedom of religion माने धर्मगत स्वाधीनता हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन एंड रिलीजन माने आर्टिकल 25 25टा हम प्रोवाइड करेगी अपन माने सब जे कोनोसी धर्म ग्रहण करें जो कौन सी धर्म को वृद्धि करें माने एक्सेप्ट करें से कौन सी माने बाध्य ना कि किसी ना आप पर्सनली के पड़ो ना अटकाई पारे दैट्स द आर्टिकल 25 देन आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स माने अपन माने जे कौन सी धर्म को मैनेज करें
ଚଲେଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 26। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 27 ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ରିଲିଜିୟନ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି କିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗେ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ତା ଉପରେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିକି ଧର୍ମ ହିସାବରୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଉଚିତ ରହିବନି। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 28 ଫ୍ରିଡମ୍ ଫ୍ରମ୍ attendance of religious institution and worship in educational institution, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୌଣସି ଧର୍ମଗତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଲିଜିୟନ୍ସକୁ ନେଇକି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଆମ ଆର୍ଟିକଲ୍ 28 ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ। Then we will discuss about cultural and educational rights, Article 29 to 30. Then protection of interest of minorities, Article 29 to 30. Article 29 and then 30, right of minorities to establish and administer educational rights. Then Article 32 जोड़े last में अच्छी right कोई problem अच्छी संविधान रे कौन से articles रे, then you can move to courts, Supreme Court. Then and then ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ରହେ ଦେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା DPSP, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଦେନ୍ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍।